Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. Mga kagamitan sa gitumbok nga scam hub sa Cebu City, susihon sa otoridad. 35 ka mga e-jeep sa Lapu-Lapu City, wala una gipadagan human masunog ang usa ka unit ni atong May 13. Trabahante sa vape shop, gipapriso sa tag-iya kay gigamit ang halin sa online gambling. Mga parulado na nanom og bakhaw, isip kabahin sa ilang programa. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Human masunog ang usa ka unit sa e-jeep sa Lapu-Lapu City ni atong May 13, wauna padagana ang tanang mga units niini samtang gipaabot pa ang resulta sa deliberation nga gihimo tali sa kadagkuan sa battery provider ug sa kompanya nga naghimo sa electric jeep. Si Luan Mirundina sa report. Sukad Mayo 14, wauna tuguting makabiyahe kining tanang mga units sa e-jeep o gipark lang una kini sa ilang corporate office sa may Basak Marigondon Road. Kini human masunog ang usa ka unit sa e-jeep nga may rotang IT Park to Marigondon and vice versa niadtong Mayo 13. Matod ni Denny Solon, area manager sa UTSI kun Udotco Transportation Service Incorporated, nga nunot sa hitabo niadtong Mayo 13, 7 ka mga units lang ubos sa naasoing franchise number ang gidid-an sa LTFRB 7 nga makapamasahero samtang gipaabot pa ang resulta sa investigasyon nga gihimo sa Lapu-Lapu City Fire District. Apan buot makasiguro ang tag-iya sa kompanya, hinungdan nga wauna nila padagana ang tanang 35 ka mga units sa e-jeep samtang gahuwat pa sa resulta sa deliberation. Sa nakalabang semana, may mga representante na sa battery provider o sa e-jeep manufacturer nga mahimo og pakisusi sa tanan nilang mga unit. Gi-check naman nila mo tanan, so ready to go na ni siya. Pero kinanglan pag deliberation dito sa battery provider o sa Star 8, so ang clearance na lang. Samtang ang nasunog nga unit, gibutang lang usab una sa gawas nga bahin sa ilang corporate office, samtang nangita pa og mga eksperto nga makasusi niini aron masayran gayud ang hinungdan sa hitabo. Ang e-jeep may apps man diin ma-monitor sa admin office ang battery life niini samtang nagdagan sa kadalanan. Kung pasuryaon ang battery, naan sila safety features nga mo switch off ang battery. Pero ang kanisang Star 8, nasa ni siya safety features nga kung nasa ground or kuan sa mga wirings, di jud ni siya mudagan, di jud mo on ang battery. So kato siya, gadaggan man siya niya, nag-start ang kayo diri sa battery. So, gi-assume jud namo Star 8 nga labin ang Star 8 nga sa battery ang nay problema. 2019 dihang nagsugod pag-operate ang mga e-jeep sa Lapu-Lapu City. Atol sa pandemya, samtang nihunong ang operasyon sa ubang mga public transportation nga air condition, padayon silang nagdagan kay giabangan man sila sa mga kompanya sa MEPS pag-transport sa ilang mga trabahante. Gani miabot na sa usa ka gatos ang tanang unit sa e-jeep nga nagbase sa Lapu-Lapu City. Apan 35 na lang niini ang operational kay ubay-ubay niini gipangahuyan nila og mga piyesa aron ipada ngadto sa uban nila mga units sama sa Iloilo ug sa Luzon area. Sa 35 ka units nga operational paunta, makasapar pa kaayo sa ilang 3 million pesos nga operational cost matag buwan. Apan kay wa man magdagan ang tanang 35 ka unit sukad Mayo 14 sa banabana ni Solon, posibleng moabot sa 120,000 pesos ang ilang alkanse matag adlaw. Gawas ni ini, apektado usab ang 64 nila ka mga regular employees, sama nila ni Jimboy Carion, electrician, ug Leard Sordilla, konduktor. Hinuon isip abag sa kompanya ngadto kanila, gitugutan silang maka-sideline og trabaho ug maka-stay in ang mga trabahanteng taga-laing probinsya sama ni Sordilla nga taga Negros, samtang nagpaabot silang makadagan pagbalik ang tanan nilang mga units. Dako jud kay kuan mamoy. Pictor, parehas na ning natay gibuhi. Sadlayan gyud panagsara. Lisod jud kay mamo labi na dili ko taga diri tapos gamay ra sad ka nakaila like wala pa jud. Nakay ka nang kaliwat diri pro di mo kay mo ka nang close so maningkamot lang jud aron maka-survive ana lang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisda. Patay ang lalaking gitumbok nga sakop sa kumaling Gun for Hire group human nakigpinusilay sa kapulisan sa lungsod sa Argao dihang isikop unta kini. Giila ang nakalas nga alias Chodolo. Matod sa hepe sa Argao Municipal Police Station, Police Major Janus Giyangan,
nga nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa pagpabuto og armas sa maong lalaki sa Barangay Hampang. Kagahapon sa buntag, sa dihang girespondihan sa mga pulis, nagbitbit og armas ang maong lalaki ug sa dihang giawhag nila kini nga mutahan, giingong kalit lang kining namusil ngadto sa mga pulis. Tungod niini mibaws ang kapulisan nga misangpot sa pinusilay. Naigo ang maong lalaki ug gidaunta siya sa tambalanan apan nakabsan sa iyang kinabuhi. Gawas nga usa ka gun for hire, gitumbok usab sa kapulisan si alias Chodolo nga tigpamaligya sa gidiling drogas ug nalambigit usab sa mga pagpangawat. Padayong gipangita sa mga sakop sa Argao Police ang kauban ni Chodolo kinsa nakaiskapo. Na-recover sa kapulisan ang 9mm pistol nga armas gikan sa maong suspect. Gidepensahan ni Mandawi City Mayor Glenn Mercede ang pagkwestiyon sa gidaghanon sa mga empleyado nga gi-hire sa city government. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, dunay 11,000 ka mga trabahante sa Mandawi City Hall karon butang nga gikwestiyon sa incoming administration. Apan dunay tubag niini ang incumbent mayor. Kung sumadahon, moabot sa 11,000 ang mga empleyado sa city government sa Mandawi. Gikan sa mga regular nga dunay 1,080, kapin sa 4,000 ka mga job order o kapin sa 400 ka mga contract of service employees. Nalakip sab sa ihap ang mga na-employ sa Purok Development Office kun PDO. Sa press conference ni atong miaging weekend, matod sa incoming city administrator Attorney Gonzalo Maligon, dunay 639 ka mga purok officials nga nagdawatan og tag 4,500 pesos kada buwan. Samtang 4,700 ka mga purok officers tag 1,000 pesos ang binuwan nga madawat. Si Mayor Glenn Mercede midepensa sa creation sa purok office kay mitrabaho man ang mga empleyado niini. Sa pagkuha na mo, nitrabaho dito sa ilang community nila. Kay tagaan naman sila na ito, murag utulay sila ba, gi-empowered sila ba, nga sila din manage sa kagalingon ng purok nila. Smallest unit. Gitugyan na hinuon sa mayor ngadto sa umaabot nga administrasyon ang desisyon kabahin sa mga empleyado. Gibarugan ni Mercede ang allocation sa syudad para sa swelduhan sa mga trabahante na hasulod sa limit nga 45% nga galastuhan sa budget. Base sa annual budget karong tuig 2025 nga 4.5 billion pesos, 938 million pesos ang gitagana sa personnel services nga nahasulod sa limit. O gidayon nila, ilan kasi sila may manage. Depende na nila. Pwede paan, pwede punaan, ano ba? As long nila tamula pa sa Sa naunang press conference gipahibaw noon sa incoming city administrator nga hayan makuhaan kini maong gidaghanon sa mga empleyado pamaagi sa ilang pag-rationalize unya sa spending diha sa City Hall aron magamit sa lain-lain nga mga proyekto. Apan kun pila ang gidaghanon ses unya sa mga empleyado nga maapektuhan niini kadtong ilang ma-retain o kadtong ilang ma-let go. Wa pa sila mapahibaw niini kang incoming Mayor Rasab ang muanunsyo kabahin niini. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Tungod sa pagkagumon sa online gambling, nabalhog sa bilangguan ang usa ka 28 anyos nga lalaki. Humaniya giunay pagkawat ang vape shop nga iyang gibantayan. Nahitabo kini sa Ingles V. Rama sa Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Sugbo, diin nagtrabaho isip sales clerk ang suspect. Nabantayan sa tag-iya ang modus sa maong empleyado, hinungdan nga nasakpan kini sa iyang gihimo ug natanggong na sa Guadalupe Police Station. Gingong nakuha niya ang 24,000 pesos nga halin sa tindahan ug ang mga disposable vapes nga nagkantidad og 40,000 pesos. Apan 7,000 pesos na lang ang na-recover gikan kaniya. Giangkon sa suspect ang salaod dungan sa pagbutyag nga nagumon siya sa illegal gambling nga maoy nagtukmod kaniya sa paghimo sa krimen. Nabuang ka, naungo sa sugal nga unsa kay Sir Jan? Online casino. All the types of vices no nga gina-engage. If masubrahan, makatukmod gyud nato sa dautan. So ang pahimangno nato sa uban nga dili lang nato sayangan ato ang kinabuhi, atong kaugmaon,
kay nalulong ta sa vice. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gikustudiya na sa mga otoridad ang mga cyber evidence nga naa sa sulod sa gitumbok nga BPO front scam hub sa Dakbayan sa Subo. Kinihuman na lutsan ug warrant sa korte. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Giimplementar sa Regional Anti-Cybercrime Unit, Cebu City Police Office, Department of Information Communication and Technology ug ubang government agencies ang warrant to search, seize and examine computer data nga gi-issue sa korte. Kini alang sa kagamitan nga naglakip sa mga laptop ug desktop nga giingong gigamit sa pagpangilad online sa usa ka data processing services nga gigamit sa scamming. Gipahigayon ang operasyon sa mga tinugyanan sa balaod kagabi sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo. Mukapin sa 40 ka mga computers, ingon man mga laptop ang gidala sa mga personnel sa Anti-Cybercrime Unit ug gisusi na nila kini. Ang nakuhang search warrant subay sa kalapasan sa Republic Act 11765 kun Financial Products and Services Consumer Protection Act in relation to Section 6 sa Republic Act 10175. Aduna usay mga saksi nga gihuptan sa mga otoridad kansang pamahayag ang usa sa gigamit sa pagkuha sa search warrant. Ultimately, ang goal is to check if there are other pieces of evidence that can be used to corroborate mga statements initially made, the reason why na-grant kaninga SW. Gipadayag sa opisyal sa Cebu City Police Office, posible mamahimong testigo ang magkawani sa kumpanya sa kasong ipasaka batok sa nagpasiugda sa Mudos. Nasairan nga unang natribukar ang scam operation sa usa ka nagpailang hacker o social media content creator. Pinaagi sa social media diin na-record ang pagpamiktima sa mga kawani ngadto sa mga langyaw. Giklaro sa police official nga mihimo gilayon sila og mga lakang pagsubay sa mga nalambigit sa pagpangilan. After this one, if after collation of all these pieces of evidence, ipadayon ang pag-file og kaso sa mga na-identified nga mga persons. Aduna na listahan ang mga otoridad kung si kinsa ang mga trabahante o ang mga dako-dako nila. Sa pagputlo nining balita, wa pa masayri kung unsa ang nautingkay nila gikan sa mga gadgets nga nakuha gikan sa establishmento nga gigamit sa tinunto. Padayon ang effort sa mga investigators nato sa pag-reach out sa uban empleyado ani nga mao nga establishments. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Iprioridad sa bagong direktor sa BGMP7 ang programa kabahin sa pag-us-us sa congestion rate sa mga piniriso sa mga jail facility sa BGMP Central Visayas. Ano ang report ni Femri Dumabo? Moabot sa 299% ang congestion rate sa mga persons deprived of liberty sa halos tanang BGMP facility sa tibok rehiyon sa Central Visayas. Kini ang gipahibaw sa bagong director sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP7 Jail Chief Superintendent Luisito Munoz. Adunay 43 ka mga BGMP facility sa tibuok rehiyon, alang sa 17,857 ka mga PDL. Iyang giangkon nga sagad sa mga prisuhan congested na, hinungdan nga kini ang naguna niya nga programang tutukan. Isip usa sa paagi nga mahatagan gihapon sa ilang dignidad ang mga PDL. Makigalayon sila sa mga LGU aron mapabarog ang mga high-rise building ug sa korte aron sa mas paspas nga dagan sa pagresolbar sa ilang mga kaso. Closely collaboration lang naman sa PNP and with the PDEA also para ma-stop na yung mga ganitong gawain sir sa loob. We will conduct investigation and we will closely monitor them para ma-prevent yung mga ganong bagay.
Aron matutukan pa usabang welfare sa mga piniriso, mas gimugatan nila ang mahatagad og maayong edukasyon hangtod na sa makahuman sa kolehiyo. Hinungdan nga mas palambuon pa ang programang College Behind Bars. Resolbahan usab nila ang mga problema diin sagad sa mga masikop sa kapulisan og PDEA nga mga drug case, ang mga source illegal drugs ang matod pa. Sagad gikan sa mga tawo nga naana sa prisuhan. Mato di Muñoz nga muhimo sila og ilaw sab nga pakisusi. Samtang kining kapin sa usa ka gatos ka mga bag-ong BGMP personnel ang ibahin-bahin sa mga jail facilities ug moy mo pahigayon sa mas subsub nga greyhound operation. 74% sa 17,857 sa mga PDL sa tibuok rehiyon nalambigit sa illegal nga drugas. Focused kami sa decongestion, welfare and development programs, and education. We are putting all efforts to ensure that their dignity and rights as human beings are respected, and while under our care, nagiging bahagi sila ng mga programang makakatulong sa kanila upang ganap na maihanda sa kanilang paglaya. Tipik sa mga programa alang sa mga PDL maong pagpaubos kanila sa livelihood o spiritual program aron pag-andam kanila sa higayon nga makagawas na sila sa jail facility. Uban ni Cleofer Lumayag o Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Police mitataw nga mamahimog ma-amend ang information sa piskalya kung galing aduna pay dugang mga sospek nga matumbok ang 23 anyos nga service crew nga gitabangan pagkulata sa grupo sa mga batan-on sa Barangay Kanhulaw niadtong April 15. Naduso na niadtong April 22 ang information sa kasong attempted murder ngadto sa piskalya nga gipasaka sa biktima batok sa usa ka 20 anyos nga lalaki ug upat ka mga minor de edad nga mga kauban niini. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak niadtong May 22, gibutyag niini nga moabot gayud sa 10 ka mga sospek ang nagtabang pagkulata kaniya. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga atol sa gihimong follow-up operation nga gihimo sa mga sakop sa Police Station 3, aduna pay laing 3 ka mga lalaki nga na-identify ang biktima. Apan gigamit kining mga saksi sa hitabo. Kung ma-identify na to, nga appeal aning gawas aning 5 na po sila puno, it's a matter of amendment naman sa information dito sa korte para malutsan sa tugwaran kato ilang gisuspikan nga appeal sa grupo. Kanhi, Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo R.D. Teves Jr. subling gidakop sa Timor-Leste kung asa siya nangayo og asylum. Ano ang report ni Femari Dumabo? Base sa FB po sa iyang anak nga si Axel, gidakop ang iyang amahan sa mga immigration officer sa Timor-Leste. Matod sa anak, walay arrest warrant o maski unsa nga dokumento nga gipakita sa dihang giaresto ang iyang amahan. Gikumpirmar sa iyang abogado nga si Ferdinand Topacio nga gikuha sa iyang balay sa Dili, Timor-Leste ang iyang kliyente. Kauban ng Timor-Leste Council ni Teves. They just came in forcefully. They took him out forcefully, and right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers. Sa usa ka statement, gipasabo sa Department of Justice nga andam sila sa pagdala pagbalik ni Teves sa Pilipinas aron natubangon ang mga kaso bato kaniya. We are held against our will. They are not letting me go. Gikalipay sa biyuda ni kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo ug Pamplona Mayor Janice sa subling pagkasikop ni Teves Jr. Sa iyang social media page, gipahibaw ni Digamo nga dako na kini og matabang aron makabot nila ang hustisya. Si Teves ang gitumbok nga utok sa March 4, 2023 Pamplona Massacre nga mikutlo sa kinabuhi ni Governor Digamo ug sa siyang pa ka mga tawo. Dugang niya nga kapin sa 2 ka tuig na silang nagpaabot aron mapatubag ang tanang nalambigit sa krimen. Magsilbi unta kining pahinumdom sa tanan nga ang nahitabo kang Teves nga no one is above the law. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Aron makatabang pa sa environment, mga probationers ug parulis nananom og mangrove. Gihimo ang ilang planting sa bakawang bahin sa Sitio Dungguan, Basak niadtong adlawng Sabado. Gipangunayan ang kalihukan sa Mandawi City Parole and Probation Office. Ubos niini gimanduan ang mga probationers ug mga parolado nga ubos sa ilang jurisdiksyon nga mosalmot sa mangrove planting. Gipili ang maong lugar sanglit katambayayong usab ang City Agriculture Office nga mirekomendar sa dapit. Kabahin kini sa gimando sa korte sa mga parolees o probationers alang sa ilang kabag-uhan. Maong ang mga miapil sa kalihukan nangayo usab og attendance nga mao ipresentar nila sa korte. Pamatuod nga nakakumpleto sila sa kamanduan sa korte. Wala juga absent kay once nga mo-absent ka, balik juga sa uno. Saan may naapilan na nimo nga mga activity ninyo? Mga kuan nga na mga report bahin sa mga kuan na to unsay kabaguan. Nalalatid gyud na sa ilahang kuan sir condition sa court nga sila mo serbisyo gyud sa komunidad og mananom gyud. Sun halo diin gituyukan og lingin nga bangaw ang adlaw nakita sa Tagbilaran City sa Bohol. Alas 11 kag buntag dihang nasigpatan ang sun halo ug gitawag nga Nimbus Ice Bow ug Gloriol. Usa kini ka timailhan nga nipis ang panganod nga gitawag og Cirrus. Milanat ang sun halo sulod sa 15 minutos. Ang sun halo matud pa usapod ka timailhan nga adunay moabot nga daotang panahon. Nasinati ang tumang kainit ug kaigang sa panahon sa dakong parte sa Bohol karong adlaw. Nagtingkagol karon sa bilangguan ang usa ka 30 anyos nga sakop sa LGBT human nasakpan pinaagi sa CCTV ang iyang pagkuha sa cellphone sulod sa usa ka tindahan sa Spolarium Street, Barangay Dulho, Fatima ning Dakbayan sa Sugbo. Makita sa CCTV ang sospek nga misud sa tindahan ug taod-taod miagi siya sa lamisa diin gibutang ang cellphone ug dali niya kining gikuha dayon gawas. Wala magdugay na dakpan siya sa mga otoridad atol sa hot pursuit operation ug nabalhog sa Mambaling Police Station. Samtang giangkon sa sospek nga iyang gibaligya ang cellphone sa kantidad nga 1,500 pesos ug iya nang nagamit ang halini ini sa iyang kalipay. 1.5 raman. 1.5? 1.5. Nya, gingon pa nimo nga ikuan pagi ka, saan nagamit ka? Nagamit sa ni Soyo? Wa, yung laki ako gipang laki. Naagyod tay security guards no nga kung mahimo ato ang kuhaon no. Di man kailangan individual nato nga mga businesses aduna gyud security guard, siguro the building establishment is through the building admin. Pagpalambo sa Social Communications Ministry sa simbahan, gi-highlight atol sa Media and Communications Fair sa Sugbo. Nagkatapok ang mga volunteers ug communicators sa lain-laing simbahan. Tuyo niini mas madasig pa sila nga mapalambo ang ilang importanteng papel pagsangyaw gamit ang teknolohiya. Usa sa mga speakers gikan sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga, may pasabot sa mga gihimo nila aron mas mapaduol ang simbahan pinaagi sa social media. Awhag niya sa mga volunteers, mamahimong sentro ang Ginoo sa tanang gipanghimo. Ang mission natin is communicate Christ. Yun yan. We must communicate Christ sa lahat ng mga tao. Social media, syempre, ang reach sa mga, especially younger generation. Kung motivation lang jud sir kay I want to spread lang jud kanang good news, spread love, peace ana sa kuan jud sir ba sa digital world. Give them the message nga they have a role to play in the church and we're very fortunate nga kani siyang usa ka medium like the social media is now a very powerful means to do our work of evangelization. Hashasa ni incoming Cebu City Mayor Nestor Archival ang mukapin sa 7,000 ka mga trabahante sa City Hall. Ano ang report ni Alan Domingo? Giklaro ni incoming Mayor Nestor Archival nga klarohon una niini kung adunay igong pundo ang dakbayan sa sugbo nga kakuhaan og sweldo sa mga tao nga gustong motrabaho. Busa karon pa lang dili makahatag og kasiguruhan ang maabot nga mayor nga magpadayon sa serbisyo ang tanan nga makawani sa City Hall.
Ipaubos sa evaluation ng mga trabahante kung haumba sila sa mga posisyon nga ilang gihuptan. In as much as I wanted to, nga naagyo na ang tanang tao, but ang problema is, unsaon na ito pag-continue if there are no funds nga masweldo. In fact, nakita ninyo ganina, there are about 100 people waiting, wa pa sila masweldo Kung na ay kinahanglan nga atong hasasan, then we will do that. Samtang giklaro ni outgoing Mayor Raymond Garcia nga anunay igong pundo ang dakbayan nga kakuhaan sa sweldo sa mga tao. Base sa record nga nakuha nini adunay 7,462 ang tanang kawani sa City Hall nga gilangkuban sa 1,582 ka mga regular, 2,962 ka mga kaswal, 2,666 ka mga job order, 187 ka koterminos, 63 ka contractual. Nang hinaw si Garcia nga magpadayon ang magkawani sa ilang trabaho apan mag-agad gahapon kini sumaabot nga mayor. We had no problems with panweldo ani ato mga empleyado kung ano kanang ever since before. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. 10.2 million pesos nga balor sa drogas nasakmit sa Mandawi City Police sa usa ka operasyon. Nahimo ang operasyon ni atong Lunes sa gabi sa Barangay Umapad, kundiin gidakop ang usa ka 39 anyos nga high-value individual nga nakuhaan og bulto-bultong gituhuang shabu. Mutimbang kini og moabot usa ka kilo og tunga. Ang sospek lumad nga taga-lungsod sa Cordova. Sa impormasyon sa kapulisan, makadispose og moabot sa usa ka kilo kada semana ang maong sospek. Nagkanungtan ni siya na-distributan, no? Kung nakuhan pa niyan, nakaabot sa ground. So, luckily, our operatives nakuha siya. May paubos sa sub-sub nga training sa rescue operation ang kasundaluhan ubos sa 8th Infantry Division sa Camp Vicente Lucban sa Catbalogan, Samar. Uban ang kabumbiruhan sa BFP Special Rescue Unit Tacloban sa Eastern Visayas. Kabahin kini sa pagbansay kanila sa humanitarian assistance and disaster response. Gitawag nila kini og pagparig-on exercise. Sa maong seminar ug training, gitudluan sila sa angayang buhaton sa mga rescue operation sa higaton nga makasugat og dagkong katalagman ng dapit. Gibansay sila sa high angle ug mountain search and rescue, urban search and rescue operation, lakip na usab ang pagkat-on sa real-time medical evacuation operations ug survival knot tying. Ang mga pagbansay-bansay gitumong aron adunay igong katakos ang kasundaluhan ug kabomberuhan sa panahon nga masinati na usab ang kusog nga pag-uwan nga mohatag sa landslide, pagbaha ug ubang katalagman. Matod ni Colonel Ronald Iliana, commander sa Joint Task Group Tacloban, ang pagparigon exercise pagpakita nga dili lang sila kutob sa pagproteher sa kinabuhi ug sa komunidad panahon sa gubat, apan mamihimo usab sila nga first responders panahon sa kalamidad. Sa maong training gisiguro usab ang kaluwasan nila sa mga mo-rescue. Ang mihimo sa exercise ang kadagkuan sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.